В селе Алхасты открываются сразу два кладбища после масштабной реконструкции. Работы прошли в рамках третьего этапа программы по благоустройству мест захоронений в Ингушетии. Благоустройство кладбищ было начато в мае текущего года и профинансировано из средств благотворительного фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии президентом группы «Сафмар», известным предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Первое кладбище, на котором мы побывали, преобразилось кардинально, без преувеличения. Обновился весь периметр места захоронения, и фактически строителям пришлось начинать с нуля. Например, от этой молельной комнаты оставался лишь фундамент и стены. Сегодня же это новое добротное здание с помещением для подготовки к погребению и отдельной комнатой для хозинвентаря, который уже полностью укомплектован, а обветшалый забор не представлял из себя серьезной преграды для скотины. Сейчас же территория окружена новым добротным забором протяженностью 890 метров. Полностью забор демонтажа, полностью под ограды фундамент под оградой 980 фундамент залития, полностью решетчатый. Картоватяви. Тоже, но периметр забора 320 метров. 320 метров периметр забора. Озана ламца инвентарь мотик, стоянка около 400 квадратов стоянки, подъездной отборник. Особое внимание строители уделили удобству для людей, провожающих усопших в последний путь. Для них проложили тротуар длиной 550 метров и шириной в 2 метра. Его хорошо видно даже с проезжей части. Подъехать и припарковаться теперь не проблема. Есть два въезда с воротами и одна калитка. Перед каждой уложенный асфальт и парковочные карманы. خون هنت يحبوا أربعين نقديهن نقوسش ديهن حلوار تديهن دقدحش حلوار شرطلاش يغاتوس حلديهن دق هنت ينقبل دق حمد تخون جوا ديهن وإذا حلق ما تيش سمشين استير قوسي بيش جوا موش حالي درهن ديهن كم بواشش در ديهن دنيا جريحة خد ديان تخون معلومات تادات أوه حالش полностью خد خلر حتى يعيش يوتر. Второе кладбище, которое в народе именуют кладбищем Дзангиевых, расположено неподалеку. Здесь также появился новый забор длиной 320 метров, подъездная дорога и парковочные места. Но есть и уникальная деталь. Внутри территории проложена тротуарная дорожка. Она полукругом огибает могильные камни и ведет прямиком к захоронению Бембулата Богатырева, имя которого знает вся Ингушетия. Человек, стоявший у истоков ингушской государственности, один из авторов знакового закона о реабилитации репрессированных народов, большой патриот, политик и общественный деятель, который скончался на 85-м году жизни. Теперь почтить его память можно в благоустроенном месте. И здесь же построили новое помещение для инвентаря с молельной комнатой. خود بخ بیر. یارم خود بخ خوب بیان خون خیتر شاید بیان او بیکاتر خیت خوب دارم. دیال ریاض خود یار بخ بیش بیکاتن دیال ریاض خود بخ دیگ بیاب خود بخ بیاب. دیال یارم شی دنیا روز دیزده دیزده دادگی خا دادگی دین خلر دین تقاجدا دکتر داد اسخلر دیگده. دارن از دنیا روز دین دادگتا تو خال قیمت بریش خال قیمت کاوان. يرغل غامك والله تشخان اسمك يوتسكو ميكيل بابوخ بيرياخش انا اتبي وامل يزدوتس دكام دوتس ديقدر دوتس يخرج ديال يا سلطن ديال يا سلطان والويل شيتهنو ويل والس وميكيل بابوخ بيانا درج الدنيا تشتي حقته هو فدرال نتاسي داعي يوغ مليو مشين ستش تشت بالي فدرال بوخ بير بجلاتر يفو بوخ بير ياخش تشت بام نخ خذ بوخ بقير يرتي والله داعي قاضي هون إردو دا بركت بوبي بوخ بيشان اللي لوس باق مسن داعي تعمل ترويسكي يشقون يبات يخي تيجي غاسقي كشمش ده توك تريش ويوخ آخين يلخي كورا وخش وزال دوخ ميكالا
مواتشكس مواتشك دي كورزا يعني شيء كشمش بعدين ده عارف الحين يرزوخ تشتيان يرزوخ دنيا نجوا تشتيان يلغي يخرج عيطلش حلي ديالك بيخرجوا يخ اسحب ابوه دا اشتدي هنا دا شيء دي هنا اشتدار شيء حدا يتات ميكال رزق دا زاد خيت اتو ووبون دا قون خلطت يردون دا الرزق يبوه حبيته بينش ناها بي بس يدني ميت جيس بي خميت جات ازمرت هذا يقول والله ترتي بابي قان بيستغن ياك جات قان بيس مشى ياك خوجوات تاتك اوس قان تيجوك خوجوات تاقلسك دا شيدي هون دا شيد عدوت از يقول ماليل دي شو تميكالا تميكالا انا سجرل سجيه مريم ديك سجر أقول الخستي سنانيوش يوغجر نانيوش بيس يوغجر سناني إذا جوا قرل نخبر سندا ديك سجور عطنا عمتيش قونا قولش حوس شغل واحد شانا بلغت قولش ديك قونا قولش إذا قونا ور سندا مريم إذا سجر ويوقف يوعيه أغليجو ده حيان متك ديكيو اشتشي ديكو ديال رياض خلشة مسين أوقا وارتا مالرياض. Конечно, на открытии звучат слова искренней благодарности в адрес человека, благодаря которому такие масштабные проекты становятся реальностью. Микаила Гуцериева. Старейшины уверены, что только по-настоящему богобоязненный и щедрый человек, для которого важна последняя обитель, может так заботиться о благополучии родной республики. Зан юрт мир. Ему яка зама юртыш кеми республики. Шиш дож, кож дож, кашми дож юртыжи. Так и болгож ди хана атна чедериш. Чо болгож до ус хадяриш о болгож до. Хамад яду жо болгож хоза дият. Тимикала команда первый очередь дох быркла лосу. Аяш дият сар кахига жо. Ахчет адвал. رزق تعدوا وجده إنه يحب الله تشبه بول بيه حد الله شدهم إستوري ويتي ده ويقومن تنديزل دي أنا داخل ديش خاليت ديش سر دادو سام دوش حب الله تشبه بول بير داخل دير خصو دير ويمخكا خصو دير وين خصو دير قال هتي شيء ورق بول بيجمي قيمتنا هتي بيتي اسمه بولخش دير سجا ديان بو ديشاشنا حدود شلات شام داخل مدي كش مش تقدر نقطابر تقدر ديان إشت تسو ملياخر ديش تسو الله تبا كي نخل يتاب لاتاب أو ديان حقوش فيش ما إيش حج ديان بولخش ديك ديات ح يرتش ناها ديش تبا جد بياخش دي أختي حازي وجدوا أتش ديان ديان دوز هم حادث ديان حبي أحكام الله هو تغن دنيا شاقوان قيمة دين شاد ديان ديل شي رياض بوز داخل خلصار دنش تاع يسملي جو عشاتوه. А следующее предложение, которое озвучили старейшины, наша съемочная группа слышит уже не в первый раз. Ваше делать. Просьба в каждом селе ЦАЦ улиц, честь имени Микаила Гуцериева, улицу назвать еще была архитектура. ЦАЦ улицы хотя бы есть, я в дальнейшем историю художника. Они از عيلت نزوات دولدي تو هيجا الله دخم ده هيجا دقة ده حدا دخم ده اشتكاجم يرتدي وليس ميخائيل غوتسريева خدوا جامش предложение يرتب 10 دولار ميخائيل يتدي أنت سوار بك يا تنداوا سوار بك أنا غوتسري سوار بك أنا يلميجر ونا ولش جروني بياغا هرتقونا خن وسوار بك خنو كتريشة وأديك خير ده شيء ده عتلش. В рамках третьего этапа в текущем году запланировано открытие 20 кладбищ в республике, а вообще с 2023 года, как в регионе стартовала масштабная программа по благоустройству и реконструкции мест захоронений, как мусульманских, так и христианских, было отреставрировано и приведено в надлежащий порядок около 100 кладбищ. Все работы профинансированы Фондом Возрождения, созданного президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Отреконструировали и благоустроили объекты духовного значения, которые служат напоминанием о последней жизни, готовясь к которой верующий запасается благими делами еще в этой. Адам Мережков, Абдулла Тангиев, Магаз 24.